sanfɛ i n'a fɔ ladalakula a b'a kalama an bɛ sigi nɛgɛ kaɲa 16 n'o donna gosira an ka kumaso kɔnɔna na walima an ka bɔlɔlɔ sanfɛ nka bi an ye i ka dɔn degun fitinin sɔrɔ o degun de kama an bɛ se ka i ka dɔn na an ka waati kofɔlen na a ladala waati a b'an sɔrɔ yan wagati mun na o la an b'a aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ an bolo fila bɛ an kɔ bamananw ko ten ko kuma bɛɛ n'i bɛ fɛ ka ɲuman kɛ fo i ka degun de sɔrɔ a kɔnɔna na foyi tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ k'i bɛ a ɲuman kɛ ka tɛmɛ ten n'i yɛrɛ y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ɲuman kɔnɔna na i ka da la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ ɲɛtaga ti a ko la aw b'a kalama kabini waati jan an bɛ i ka dɔn Joliba rapo an b'a kɛnɛ kan Joliba FM sanfɛ ɲɛmayaso aw yɛrɛ ka ɲinini ani aw yɛrɛ ka lafiya kama ɲɛmayaso ko a bɛna farankan kɛ o farankan in ye jumɛn ye min ye télé ani bɔlɔlɔ n'o ye web tv ko o fara kan cogo min na maa caman bɛ yen olu bɛ degun sɔrɔ i b'a sɔrɔ u tɛ se ka arajo sɔrɔ parce que arajo limitelen don wa yɔrɔ dɔw de la olu tɛ se k'a sɔrɔ nka bɔlɔlɔ i ka dɔn o kɔni bɛɛ lajɛlen min o sɔrɔ walima télé bɛɛ lajɛlen min o sɔrɔ o de la ɲɛmaso o san 2022 k'u bɛna yɛlɛma don ko la o de la nin degun ninnu a tɛ taa ninnu kɔ a daminɛ na baara bɛɛ lajɛlen daminɛ ka gɛlɛn o de la an bɛ o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ aw ka faamuya nin cogo in na ka da la k'a fɔ ko baara mana kɛ cogo o cogo ni a kɔni a tɛ taa nin kɔ nka n b'a dɔn tagalen ɲɛfɛ an bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw siri nin bɛɛ lajɛlen na aw bɛ se ka aw ka waati kofɔlen aw bɛ se ka an sɔrɔ o la cogoya mun na o la wulada in na an ye wele bila Musa Bala Keyita ma Musa Bala Keyita ale ye i ka dɔn cɛ ye cɛ min ni a bangena Wɔlɔfɔbugu commune 3 la Musa Bala Keyita n'i y'a ta k'a lajɛ maa don maa min ni a kalanna kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na a ye i ka dɔn gestion a y'o kalan kɛ gestion kalan kɔfɛ min ye cɛba in ye n'i ye a ta k'a lajɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ ni i kanu fɛn de don bɛɛ ni i ka baara don a y'a daminɛ fɛn fɔlɔ min na o de ye i ka dɔn balontan ye balontan de tun y'a diyaɲɛ ko ye balontan min i ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ Wɔlɔfɔbugu n'i bɛ Wɔlɔfɔbugu dɔn wa n'i bɛ nin cɛba in dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ se fɛn min na ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na o ye ndolantan de ye nka tagalen ɲɛfɛ ndolantan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a kow ka ca o fereke ɲagamibugu kɔnɔna na a y'a yɛrɛ sɔrɔ baara misɛnnin caman wɛrɛ kɔnɔna na o la waati teliya kama n tɛna n da don bɛɛ la nka cɛba in a nana a kanufɛn nana kɛ fɛn min ye o de kɛra musique ye n'a ma ɲɛ k'a ye musique kanu nka musique bɛɛ la a taabolo de don o la cɛba in a ye fɛn min kanu musique in yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra arapu de ye a tun bɛ rapɛriw jumɛn lamɛn o de ye Amérique rapɛriw ye ka taa se i ka dɔn Faransi rapɛriw ani o n'a ɲɔgɔnna caman n'o kɛra Musa Bala Keyita n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mandenka don maninka don wa Musa Bala Keyita a bɛna cɛba dɔ kanu cɛba min ni an bɛ o dɔn États-Unis ko Warren G maa caman bɛ a dɔn États-Unis kɔnɔna na o tɔgɔ in o bɛna nɔrɔ a la ka sababu kɛ a ka misiki kanu yɛrɛ kɔnɔna ye n'o kɛra cɛba in a bɛna to misiki kanu kɔnɔna na ka maa dɔw fana lajɛ k'olu ladegeli daminɛ o maa dɔw minnu ni i ka dɔn u ye seko ni dɔnko u ye a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen tɛ dɔnkilidala ye bɛɛ lajɛlen tɛ fɔlikɛla ye nka maa caman bɛ yen olu bɛ ka seko ni dɔnko ka se k'a dɛmɛ u ka kɛcogo ni ɲuman na o la Musa Bala Keyita a bɛna i gɛrɛ maa dɔw la i n'a fɔ cɛba min ni bi ni ale ye i ka dɔn an ka jelimuso ngara caman bɛ yen olu ka manager kɔrɔ don ka taa se bi Sidiki Jabate o ka manager don fo ka taa se u n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ ka gestion kɛ wa min ye manager association min bi n'a sigilen don i ka dɔn managerw bɛɛ tɔgɔ la olu ka ɲɛmaa don n'o ye Ali Castro ye a bɛna gɛrɛ o la ka fara Ali kan ani maa caman wɛrɛw bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛna olu ka baaraw kanu daminɛ olu bɛna danaya da a kan o danaya kɔrɔ kɔnɔna na Musa Bala Keyita a yɛrɛ bɛna i lancer fɛn min na o de ye showbiz ye n'i ye showbiz fɔ i b'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna na concert an bɛ se k'a wele ten show et le business l'artiste ale bɛ show kɛ maa dɔw fana bɛ yen an b'olu wele ko businesskɛlaw olu bɛna artiste ta ka concert kɛ ni a ye Musa Bala Keyita ani artiste caman bɛna baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye jɔn ye Tata Pom ka taa se Fangafin ma Master Sumi o n'a ɲɔgɔnna caman i ka dɔn Mali kɔnɔna na olu bɛna baaraw daminɛ kabini kunu n'o kɛra a bɛna continuer hali bi n'a ka biya ka ɲɛsin fɛn yɛrɛ ma fo ka na a yɛrɛ ta tɔgɔla créer ko Warren G musique ni a y'o créer a bɛna i yɛrɛ ɲɛsin concert dɔw kɛli ma ni a yɛrɛ fanga ye n'o kɛra a bɛ denmisɛnnin dɔw gɛrɛ a yɛrɛ la a yɛrɛ fana bɛna minnu former i n'a fɔ a bɛ min dɔn régisseurs ka taa se animateurs ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman o tuma n'o kɛra cɛba in a bɛna i ɲɛsin hali bi n'a ka biya ka se ka seko ni dɔnko ka se ka dɔ fara a yanga kan
hakili bɛ a la 2012 i ka dɔn ka kulu caman fara ɲɔgɔn kan ni o ye GRR ani Ghetto Kafri a bɛna olu fara ɲɔgɔn kan k'u ka lapɛ o dɔnkili da ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka sebaaya ma Musa Bala Keita a y'o kɛwale kɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen ka Génération Rap Respect olu ka concert fɔlɔ maa min y'a hakilina ta ka ɲɛsin i ka dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔna na ko GRR underground fɔlɔ ka concert fɔlɔ kɛ ale de bɛna ni o hakilina ye k'o kɛ n'o kɛra a bɛna i ka dɔn ɲɛsin o génération ma n'o ye Génération RR mɔgɔw ye ka taa se Ghetto Kafri mɔgɔw ma a n'olu bɛna baaraw daminɛ olu kɔfɛ cɛba in ani maa wɛrɛw bɛna baaraw daminɛ fɔ an bɛ don min na komi bi structure ba bɛ a yɛrɛ bolo min ni a kɔni ɲɛsinnen don an ko min ma ko show et business donc mɔgɔ ti Mali rapu mɔgɔ t'a ko fɔ mɔgɔ nin cɛba in ye o de b'an bolo kɔrɔ waati teliya kama waati se kama an tɛna se ka nin bɛɛ fɔ Musa Bala Keita i ni wula kɔri baasi t'i la walahi cɛ ka cɛ e bɛ ko minɛ o ka di mun ne ye ne bɛ choix di ouais ko bɛ la kɛcogo don mais yan'an ka daminɛ n ka foli belebeleba bɛ radio Joliba lamɛnbaga bɛɛ ani fɛn fɛn sɔgɔlen don Joliba TV News la n ka foli b'a bɛɛ ye n ka foli belebeleba bɛ maliyɛn bɛɛ ye n ka foli belebeleba bɛ minnu bɛ Mali kɔkan n ka foli b'a bɛɛ ye franchement an tɛ se ka kuma bi f'an k'a fɔ ko kunun action min kɛra a diyara diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye an bɛ foli bila fɛn fɛn Mali soutenir nin ko la donc an ka un bon citoyen un bon patriote i kan ka kuma in daminɛ n'o de ye du jamais vu le Mali a réalisé hier donc moi je pense que c'est une victoire d'avance voilà donc mais pas seulement pour le Mali mais pour l'Afrique tout entière voilà pour l'Afrique tout entière donc an ka foli bɛ fɛn fɛn kungilenna nin ye k'a fɔ k'u bɛ changement de nɔfɛ an ka foli b'u ye donc ko bɛɛ de nin ye o ko bɛɛ bɛ daminɛ Mali la donc n'a daminɛna Mali la Ala bɛ barika don a la donc an b'a fɔ dɔrɔn maliyɛnya nimisa t'a la o mais i ka cɛ ye kuma dɔ fɔ kunun Sogɛl ye kuma dɔ fɔ kunun a ko k'u nana ko waati min na u nana maliyɛnw ta ni u y'a minɛ jɔnya la ko yan'a ka kɛ k'a gɛlɛyara dɛ mais malgré tout an tun bɛ ka révolter ko ni bozo dɔ ma wuli i b'a sɔrɔ kadɔ dɔ bɛ wuli i b'a sɔrɔ bamanan dɔ bɛ wuli i b'a sɔrɔ maninka dɔ bɛ muruti yan fɛ effectivement o de y'a discours in bɛɛ la nin yɔrɔ de ye ne touché o de y'an ka fierté o de ye maliyɛn ka fierté yɛrɛ yɛrɛ voilà kuwakini dɔw ni fɛnw bɛ kɛ n y'o de fɔ un peuple un but une fois kɔrɔ duuru t'a la kɔrɔ kelen dɔrɔn de b'a la mais mɔgɔ min fɛnɛ ye nin kuma se in di mais a tigi fɛnɛ inspiré la dɛ ko jamakulu kelen voilà hakilina kelen ani kungilenna kelen mais maliyɛnw kan k'a dɔn k'o de ye fanga ye wa k'o de ye tiɲɛ ye parce que kunun e m'a ye mais a sulu n'a kuma ka ɲi bon an bɛ to ka fili dɔrɔn de an bɛ to ka fili n'o tɛ n'an y'o ko kɛ tiɲɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ko o ko danna ni barika de ye o kuma in fɔra ni barika de ye i b'a ye sisan ko bɛɛ bɛ ɲa mais tuma dɔw la an bɛ araye bila dɔrɔn voilà an bɛ araye bila sinon cɛ ne sigilen ne sina ka kuma ne ko mais n ko mɔgɔ min ye nin kuma se yen mɔgɔ min ye nin fɔ ko jamakulu kelen e ka jama in na i b'a jama in bɛɛ kɛra kelen de ye et puis hakilina kelen dɔrɔn de kun b'u la voilà effectivement hakilina kelen de kun bɛ bɛɛ la fana hakilina jamakulu kelen kunun de Mali y'o kuma in an bɛ nin kuma in fɔ san 100 ani c'est-à-dire mais o dun na de kunun de ne y'a dɔn n ko tiɲɛ yɛrɛ la o réalité de kɛra kunun voilà o réalité de e ma jama ye voilà o réalité de e k'a lajɛ ban Amérique Martin Luther King ka marche dɔw kɛra yɔrɔ yɛrɛ y'a ye mais kunun le Mali a fait peur au monde entier a kuma taara fan bɛɛ fɛ a taara fan bɛɛ i b'a fɔ k'u kun ka na réseaux sociaux parce que an y'a tiɲɛ kunun ale Musa Bala Keita Waranji i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min na maa caman b'i dɔn mouvement rapologique de kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ seko ni dɔn o de kɔnɔ mais i ka particularité o ye rap in de ye alors pourquoi i ɲɛsin rap ma yɛrɛ ka tɔw m'a fɔ i ma tɔw négliger dɛ mais an b'a ye i ka mouvement i ma rap de labila fɛn foyi ye diɲɛ kɔnɔ. Bon, sur une question diyara n ye trop je crois que ni mɔgɔ min b'a ka baara dɔn o de bɛ mɔgɔ ɲininka nin question modèle la voilà o de la ne tɛ sɔn ka taa plateau caman na parce que je me dis que c'est à dire an kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw hakili walawala an man ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna k'a fɔ k'i bɛ ko kɛ ni bezi ye an tɛmɛna bezi kan parce que fɛn min tɔgɔ bezi an yɛrɛ de y'a k'an yɛrɛ ye voilà donc je me dis aujourd'hui nous n'avons pas droit à l'erreur vu Mali tɛ jamanaden ye Mali tɛ yɛlɛkodugu ye Mali tɛ ɲɔgɔn fɛn dugu ye an bɛ yɔrɔ min na sisan n'an ye ko kɛ
an b'a fɔ an ni Ala de cɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu fana ɲɛ b'an na donc an kan ka sira ɲuman de don u kɔrɔ voilà donc fɛn in daminɛ a gɛlɛyara ne tun bɛ école la bon n kun bɛ kalan kɛ ni minnu tun bɛ école la olu bɛ se k'o témoin bon n ka kuma ma ca ten cogoya fana na mais diɲɛ ko bɛ kanu de n'i ye fɛn min kanu i y'a kanu c'est à dire moi au début ne kɛra arabu fɛ n kɛra arabu fɛ mais Mali arabu tun tɛ voilà donc n ka yeta ka bon kosɛbɛ les Sous-Night il y avait les Deforo Sous-Night ninnu yanni hali Tupac ninnu fɛn ninnu ka na production ni fɛn caman tun bɛ yen bon n kun bɛ Dr Dre layɛ n kun bɛ P Diddy ninnu layɛ n bɛ mɔgɔ caman lajɛ quoi bon n b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka fɛn dɔ kɛ industrialisation yɛrɛ dan de don Amérique u bɛ ka denmisɛnnin dɔw bɔ sɛgɛn na foyi t'u n'u baramɔgɔw kun mais i b'a ye dɔrɔn k'u kɛra millionnaire en dollars ou bien milliardaire en dollars donc je me dis nin fɛn in nin tɛ ko gansan ye bon i bɛ kalan kɛ bien vrai i bɛ kalan kɛ bɛɛ n'a ko Ala n'a ka ko de don bon tuma dɔ la i b'i sigi i bɛ jamaba in na école la cɛ examen bɛɛ bɛna se ka bara sɔrɔ cɛ bon et puis tuma dɔ la i b'a ye ko bon foyi tɛ école ɲɛ dɛ ne tɛ mɔgɔ la décourager n'i ye diplôme sɔrɔ fo ni Ala y'a ka fiɲɛ tigɛ i la n'o tɛ fɛn dɔ nafama b'i bolo bon n'i y'o sɔrɔ fana voilà i bɛ to tirikitɔrɔ la tuma dɔ la bɛɛ n'i garisɛgɛ don bon bɛɛ n'i ka ko don an dun cayara cogo cogo Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la wa hakili bɛ bɛɛ la mɔgɔ si tɛ se ka presser Ala ma mais Ala ko k'a ye kunkolo dɔ fana d'an ma tuguni k'an ka baara kɛ n'o ye donc moi je me dis cɛ an bɛ taa i bɛ 150 minɛ i bɛ taa u b'a fɔ k'i ka taa nin ta tribunal la i ka taa nin ta polisi la i ka taa nin ta tan i kana i bɛ t'i sigi tuguni fonction publique mɔgɔ 300 bɛ na ko mɔgɔ 2 de bɛ ta o cɛ ɲɛ bɛ nin ko la dɛ est-ce que ne tɛ keguya diɲɛ kɔnɔ ne kan ka keguya diɲɛ kɔnɔ i jɔ ne ka n tulo ko dɔ la bon e de ka plateau la ne bɛ nin fɛn modèle fɔ quoi ne ko cɛ i jɔ ne ka n tulo ko dɔ la il est tard dɛ bon si bɛna birinti fɛn caman bon je préfère prendre ma responsabilité a tuma y'a sɔrɔ effectivement n ka ko ninnu kɛ a man di n père ye mais sinon paix à son âme il a été la première personne ka wari di yan ko concert kɛ nin ye 300 ça c'était avec les Tatapon o kɛra Carrefour des Jeunes na ne fa fɔlɔ de ye wari di ne ma a don ne y'a fɔ n ba de ye ko k'a fɔ k'a ka juru don n na ko n bɛ fɛ ka concert kɛ Carrefour des Jeunes na 300 bɛ se ka cɛ bara ni fɛn diyara dɔrɔn a tigi bɛ caya et puis diɲɛ fana bɛ voler n'a ye. 300 bɛ se ka concert organiser 300 o ye concert organiser avec Tatapon ne ko ko n b'a kɛnɛ ne père ko ne ko awɔ n b'a kɛnɛ n ko n bɛ tila ka na k'a ka wari sara a ko ne ma ko k'a ka wari ka sara dɛ ne ko problème t'a n ko walahi n b'a sara wa don wari tun tɛ a bolo tan ne de y'a ta moto la an taara BDM kelen in na a ye wari labɔ a ye 20 labɔ a ko k'a b'a kɛ 20 ye a y'a di yan ko mais ko wari de ka sara n ko problème t'a la n ko ne bɛ wari sara donc comme ça an nana an ye concert kɛ pour dire ne ka moto fɔlɔ ne nana fo ne bɛ yɛrɛ concert kɛra a bɛnna seli dɔ don yɛrɛ de ma concert kɛra concert banna les Tatapons sont là ils peuvent témoigner concert kɛra concert banna ne nana ni wari ye ne y'a dan ba ɲɛkɔrɔ yɛrɛ n ko wari filɛ nin ye n k'an bɛ mais attends toi t'avais wari tun b'e bolo bien wari tun tɛ ne bolo dɛ i ka budget bɛɛ o de ye foyi wari tun tɛ ne kun yɛrɛ k'a fɛn n taara n y'a fiche noir blanc dilan hali sini exemplaire bɛ yen n y'a fiche noir blanc dilan bon maintenant k'a fɔ k'i bɛ taa télé la i bɛ taa radio la ainsi de suite c'était pas ça c'était les Tatapons n bɛ caravane dɔ kɛ hali sini n tɛ ɲina dɔ ka mobili koloni dɔ de tun bɛ yen n bɛ bafuloni bila o sanfɛ an bɛ yala yala dugu kɔnɔ ainsi de suite n'an nana an ye concert kɛ au Carrefour des Jeunes il peut bien témoigner ne bɔra concert kɛyɔrɔ la dɔrɔn ne ye maire de fɔlɔ wele dɔrɔn k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn n ko nin bɛ sɔrɔ a la an ye wari compter ne nin yɔrɔ 70,000 dɔɔnin awɔ ayi 100 ani dɔɔnin ne maire ko nin bɛ sɔrɔ a la ne ko nin bɛ sɔrɔ a la dɛ a ko bon ko sisan k'e bɛ fɛ ka mun kɛ yɛrɛ ko bon ko komi mɔgɔw bɛ kuma i bɛ kalan kɛ i bɛ kalan kɛ anw de ye i bɛ fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ anw de ye ko bon taa moto san a wari la ne ka moto fɔlɔ ne de y'a san n grand sœur dɔ bɛ yen o cɛ tun bɛ yen o de welela o su bɛɛ ka wari compter k'a d'o ma dugu bɛ jɛ ko wa ko ni moto bɔra monter la k'i yɛrɛ de bɛ taa boli ka na n'a ye awɔ n y'a boli ka na don an ka quartier kɔnɔ donc ne y'a faamu rapu de nin e ka wari fɔlɔ ɲɛnama kɔnɔ k'i yɛrɛ ka sɔn a ye avec fierté rapu de y'a d'i ma ne ka wari fɔlɔ sɔrɔ k'a fɔ k'o sera o yɔrɔ la
n'o tɛ ne mɛri tun bɛ akaraw ni jɛgɛw ni fɛnw feere ne tun bɛ mɛri ka mangoro dan kun ka feere o c'est à dire ko mɔgɔw tɛ ko dɔw de kalama ne père ye 8 ans de Arabie Saoudite. Wow. Moi mon père a fait 8 ans en Arabie Saoudite. Ah bon? Depuis guerre du Golfe a bliné ba o y'a sɔrɔ ne père bɛ Arabie Saoudite. Voilà, pour dire aux gens ko dɔw bɛ mais ne mère ne ka coopérative ne ye san joli kɛ ne yɛrɛ de b'a sara ni fêtes sera ne de bɛ taa n ka euro. Ne tun bɛ mɛri ka mangoro ne tun bɛ mɛri ka mangoro feere a bɛ jɛgɛ fɛ ne tun bɛ taa dividende na jɛgɛ fara k'a wɔrɔ tellement que tun bɛ mɛri nɔfɛ ne fana tun bɛ taa mɔgɔw ka ekayi bɔ ka kari-kari tan fɛn caman caman duuru ni tantanw ni fɛn ninnu u bɛ fɛn min di ma mère était fière n b'a fɔ n ko n yɛrɛ bɛ samara san n yɛrɛ b'a kɛ tan n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan fɛn caman caman bon mɔgɔw b'i ye ko dɔ la u tɛ barika bɔ yɔrɔ dɔn a ma se mɔgɔw ka nin bɛɛ fɔ fɛn caman bɛ yen quoi k'a kɛ quoi elles se sont battues pour moi donc depuis yen ne ye jilaja dɔn diɲɛ kɔnɔ quoi k'i jilaja tout ça donc n nana nin musique ko in kɔnɔna na n y'a kɛ tan kuma bɛɛ fɔra n ye cɛ nin manamana mɔgɔ ninnu a tɛ tugu mɔgɔ kɔ nin manamana fɛn ninnu fɛn caman caman comme je l'ai dit ne tun bɛ affiche nin coller banderole point stratégique mɔgɔw bɛ taa minnu bila rond point ninnu na mɔgɔw tun tɛ ne ɲɛ o la o ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye yɔrɔw détecté ici à Bamako a caman ba ye ne ka répertoire ne yɛrɛ de b'o i sigi ne yɛrɛ de ye sigi Soul c'est à dire n bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye quoi kunkolo ala m'a di mɔgɔ ma gansan quoi a y'a di ma i ka réfléchir n'a ye mais complexe kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw ɲɛf'i ye complexe de kɛlen bɛ ka mɔgɔw ɲɛf'i ye bon moi je suis un Keita voilà je suis un vrai descendant de Sunjata ne bɛ bɔ Sorokɔrɔ de voilà ne ye Sorokɔrɔ ka de ye donc ko Sorokɔrɔkaw ma ko bonsoir voilà donc maninkaya tɛ tɛmɛ Sorokɔrɔkaya kan quoi maninkaya tɛ tɛmɛ o kan hakili jaleya tɛ tɛmɛ olu kan voilà n'i ko k'i hakili jalen ne b'a fɔ k'a tɛ ne père ta bɔ mais moi mon père moi j'étais tellement fier de mon père parce que ne père ka dugu ne père tun bɛ dugu yɔrɔ min na ji tun tɛ yen école tun tɛ yen hali sini a bɛ don ne tulo la a ye dugu yɛlɛma ka taa Sorokɔrɔ kura créer ne fa y'o kɛ Soro dugu kura k'a créer donc hali sini olu kumaw ni fɛnw bɛ fɔ ne ye o bɛ jilaja de don ne kɔnɔ ka tila ka fara fɛn dɔw kan n bɛ quartier min na c'est le quartier où tu vas voir que Modibo Keita est sorti Wolofobugu bon balontanna fɔlɔ Salif Keita ainsi de suite ne tɛ se ka blaguer o non jamais donc c'est comme ça i ɲɛsin rap ma voilà donc ka rap k'i ka ko ye ale i kelen ka rap k'i ka ko ye an y'a ye k'a fɔ waati yɛrɛ teliya kama parce que ni baro kun kan ka jaabi yɛrɛ non ala mana mun o de ka ɲi fasa bɛɛ b'i wele ko fasa ne ko fasa yɛrɛ le mot fasa n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye bi munna i bɛ bɛɛ wele ko fasa i bɛ cɛ bɛɛ wele ko fasa i bɛ bɛɛ wele ko fasa tɔgɔ yɛrɛ t'i bolo bɛɛ ko fasa finalement mɔgɔ yɛrɛ ko k'e ko fasa bɛɛ yɛrɛ fana y'i tɔgɔ kɛ fasa ye fasa in kɔrɔ fasa in fɔ an ye quoi fasa c'est-à-dire fasa tɛ dɔwɛrɛ ye fasa ye a bɛɛ bɔra fɛn in de kɔnɔna na c'est-à-dire an tun bɛ concert kɛ Tataban mɔgɔw ka révolution tour o tuma de la an ye fasa in sɔrɔ fasa daminɛna ten de c'est-à-dire an tun bɛ tour kɛ mais an ni Lamini Jama Jigi Sono de tun bɛ tour kɛ an tun bɛ bɔ yan ka taa Kayi o dugusajɛ i b'a ye k'an nana an b'a fɔ ko bon an bɛ taa Segu yɔrɔ dɔ la ainsi de suite fo ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fo Mopti kɔfɛ yan fan ninnu na voilà n'a tun bɛ ninnu kɛ cogo di an n'u tun bɛ communiquer de ou bien aw wuli ka taa aw kunfɛ de ou bien a tun bɛ kɛ cogo di Jijɛ ni Jema sira o fɛn bɔra yɔrɔ min na yɔrɔ y'a dɔnkili ninnu jateminɛ parce que an tun bɛ voyage kɛ ni gajagajaba de ye Ghanaianw de tun bɛ camion transformé k'a kɛ car ye Ghana transport ne de tun bɛ affiche ni fɛn bɛɛ ani radio fɛn bɛɛ tun bɛ di ne de ma n bɛ don a kɔnɔ yɔrɔ n'i b'a mobili kɔnɔ i sigilen f'i kunkolo bɛ ci a to a kun et puis aw bɛ bɔ dɔrɔn i b'aw bɛɛ bilennenba ye donc de Jijɛ ni a Jema c'était un tout tas de problèmes sira tɛ yen foyi tɛ yen Ramses ninnu Mercedes dɔw de tun b'olu bolo 190 i b'a dɔn o ye yan mobili ye mais ne bɛ taa baara kɛ ne bɛ tila ka segin ka na an bɛ don Lamini Jama Jigi ka sotarama dɔ bɛ yen an bɛ don o kɔnɔna na n'an donn'o kɔnɔ Ramses ninnu bɛ se ka bouger bi olu b'a fɔ k'olu sera fo sufɛ ou dugu tila mais an bɛ se ka bouger bi an bɛ taa se fo sinikɛnɛ ɲɔgɔnna ninnu na sira la fariganw ni fɛnw bɛ mɔgɔw minɛ ainsi de suite i bɛ sɛgɛn
sɛgɛn b'a la yɛrɛ mais o kɔnɔna de la sa i b'a ye k'a fɔ quoi fasa ye fasa de ye o bɛɛ b'a dɔn ko fasa ka gɛlɛn donc ko kɔnɔna na o tuma y'a sɔrɔ Ramsès o ex dɔ bɛ yen o fana a y'a ka baara yɛrɛ bila a bɛ tugu an kɔ mais k'ale de bɛ tobiliw ni fɛnw kɛ elle est bien vivante donc ale bɛ tugu an kɔ le fait que an bɛ trajectoire in lajɛ ani Ramsès dɔgɔnin musomanin i bɛ mun ye ko Gogo o fana tun bɛ équipe la donc le fait que an bɛ trajectoire lajɛ an dun an bɛ se yɔrɔ dɔ la an bɛ ji dɔw min ou bien an bɛ taa mangoro de san an b'an da tigɛ ɲɔgɔn na c'est grave donc c'est là-bas Tata Pao le régisseur Balagué un grand bravo à lui ni mɔgɔw t'a dɔn voilà mɔgɔw kan k'u da don o kuma ninnu fɛn na donc i b'a ye k'a fɔ ko o de la sisan n'an sigilen don sufɛ baro la dɔrɔn an b'a fɔ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ sɛgɛnnen don an b'a fɔ ko fasa cɛ fasamuso cɛ fasa don cɛ mɔgɔ bɛ Bamakɔ to yen ou bien fɛn ninnu ko i b'i cɛ nɔfɛ nin ko ninnu na ni gɛlɛma b'a den non a fasa mais ko mana gɛlɛya cogo o cogo ni dugu jɛra dɔrɔn a b'i pari ka bɔ non a b'a fɔ k'ale fana b'a la dɛ k'ale bon an b'a dakɔrɔ ko fasa a fana b'a fɔ a ma deli ka fasa ɲini k'a kɔrɔ dɔn mais an bɛ yɛlɛ a ma n'a ye de parce que a fasa jalen don donc fasa in nana ten de voilà un honneur de dire o courage ni persévérance de donner yɛrɛ la donc raison pour laquelle ne b'a fɔ ko Mali rap a ma nɔgɔ et puis fasa tilala ka taa kɛ réalité dɔ ye ne bolo parce que moi j'ai vu vraiment venir des Ibawan avec Zoro Franc aujourd'hui ils font la fierté de leurs parents bi ordonnance ko tɛ Ibawan ɲɛgan a ye so jɔ Gaspi pareil Talibi pareil u ye muso fura la tout donc n'i ma kɛ fasa ye avec le découragement que les Maliens amènent a ma gɛlɛn o la a bɛ fɔ mɔgɔ ma fasa n'a fɔra i ma fasa dɔrɔn content fasa ko waati tɔ tora miniti 7 dɔrɔn fasa n bɛ fɛ k'a dɔn sisan aw tun bɛ nin voyage ba in bɛɛ kɛ mais aw ka recette tun ye joli ye aw tun bɛ joli sɔrɔ nin trajectoire ninnu kɔnɔna na ok donc n y'a f'i ye cogo min na ni ko jara a tigi bɛ caya c'est à dire ne Segu Daw Bala Doni kelen Masɛtunu ka Doni c'est à dire ni wari tilala sisan entre eux et les producteurs u bɛ tila ka pourcentage min d'an ma sa u ta tilalen 5 ɲɔgɔn na tuma dɔ la i bɛ na i bɛ o wari bɛɛ la yɛn n'a marchera tuma dɔ la an bɛ 10,000 kɔ ni sira gɛlɛyaba in bɛɛ kɛ mobili ko gɛlɛyaba ni sira ko gɛlɛyaba in ni dumuni ko gɛlɛyaba in bɛɛ kɛ i bɛna so tuma dɔ la parce que c'est à dire Mali de don quoi an bɛ yan quoi on est fier d'être malien et puis on est fier vraiment de ce qu'on fait an m'u si sɛgɛn n'a ye à travers ce peu ne bɛ to k'a sɛbɛn ko mon peu me suffit mais mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn à travers ce peu moi j'ai 2 gosses aujourd'hui à travers ce peu moi j'ai une femme à travers ce peu je suis utile dans ma famille n tɛ ka mɔgɔ si suɲɛ complexe tɛ ka n bila foyi la voilà donc o peu in ne ma jɔ o la diɲɛ kɔnɔ quoi o de bɛ ka ne balo bi c'est vrai fasa voilà fasa an bɛ taa n bɛ fɛ k'a dɔn Intergrand ka concert fɔlɔ palais la et de confiance da Génération RR ka kariya ka concert kɛ palais la effectivement allez pourquoi a wagati il y avait Master Sumi tun bɛ firi la Fugen Djum tun bɛ firi la Tata Pao n'en parlons pas ninnu bɛɛ tun bɛ yen tu avais l'occasion opportunité k'a di ninnu ma pourquoi i pan olu kunna ko Ibawan ni Talibi ni Oxby ninnu fɛn ninnu pourquoi bon c'était aussi normal et puis c'était une bonne cause et parce que comme temps ka dɔgɔ n'i y'a jateminɛ Ibawan depuis hali n'i ko dɔrɔn ko Warinji sigilen bɛ gɛrɛ min na dɔrɔn ne bɛ ne tɛ a bɛna te wuli bon il est vivant o de la n b'a fɔ u ɲɛna k'u ni ce Talibi pareil n b'a fɔ k'u ni ce u ni Baraji parce que u kana fɛn sɔrɔ ka di yan mais u ma kɛ donc i b'a kun y'a mɛn dɔrɔn k'e bɛ nin yɔrɔ in na ani boli bɛ na bon mɔgɔw bɛ ko mais ayi mɔgɔ bɛ k'i ye cogo di i b'a c'est à dire i b'a ye tɔw bɛ na ne ma cogo min na comme n bɛ exemple di quoi don min na Master Sumi ye ne tɔgɔ dɔrɔn mɛn Sedoni j'étais avec mon mentor Ali Kasoro Ali Kasoro de y'i to Sedoni directeur fɛ yen dɔrɔn a ye dayɛlɛ dɔrɔn a ko Warren e bɛ yan de Warren tu es là Master Sumi sina ka na dɔrɔn a y'a fɔ n ye dɔrɔn ko e de ye Warren ye yan n ko awɔ ko non ko n diyara ale k'ale ka journée diyara k'ale bɔra fo Mayanbugu la fo Korofina non ko tuma bɛ Waramses b'i ka kuma fɔ n ye an kumana dɔrɔn se tɛ n ye dɛ n ko dugusajɛ bɛ
Petit frère, au Dugsaye, ben, sur 10h. Il est venu en 9h, en ski. Master Soumi. Master Soumi, son premier concert qui a réussi ici au Mali. Kati ne de n'a yɛlɛ na moto a bɛ moto min fasara k'a suɲɛna a bɛ tan ne de nana Taraka a kɛ Kati. Moi je m'en fous que les gens disent Warendi histoire, moi je m'en fous, c'est-à-dire ala de ko ne ka ninnu kɛ dɔrɔn ne bɛ k'a kɛ, ne bɛ ka ala de ko dɔrɔn ko ne k'a kɛ ne k'a kɛ, baraji b'a la baraji t'a la tɛ o. Moi je le fais, je m'en fous d'un voilà mɔgɔ kana médaille diya ne ka sira tɛ nin si la, c'est-à-dire destinée dɔ de don, mission de don, ala y'a confié na m'a accompli. Raison pour laquelle m'a fɔ Iba Wan ye ne dɔn don min na Iba nana n'a ka CD Iba nana ni CD de ye ka CD di ne de ma n y'a lamɛn a don ala barika la Mayito tun bɛ n bolo n y'a kala n ko petit frère n ko problème t'a la n k'a bɛɛ n'a lajɛ i bɛ sanga sɔrɔ Mali la mais n k'i dabara yen n y'a fɔ tan n k'i dabara yen cɛ n k'i bɛ ci dɛ dès lors a ma fara n na. Mais a tun b'a sɔrɔ ni terimuso ye dɔ ye o de ko ne ma dɔrɔn ko don dɔ la o ko ne ma dɔrɔn ko ala k'e bɛ na yan i tɛ na yan o k'i b'a dɔn ko cɛnin bɛ na ko cɛnin dɛmɛ koyi don dɔ la su fɛ o ko ne ma ko t'a fɔ cɛnin ye k'a ka nin kɛ tan ko walayi bilayi ko nin bɛ sanga sɔrɔ ko Mali bɛ ko jɔcogo tɛ nin cɛnin na dɛ ko Warendi ko n bɛ mun f'i ɲɛna Warendi k'i bala nin cɛnin na ko nin bɛ sanga ba de sɔrɔ ko ni ma sa walayi muso de y'a fɔ ne ye i b'a ne taara la wuli a don ne de y'a fɔ a ye n ko cɛ ko y'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ sanga sɔrɔ Fassa est-ce que a tɛ segin émission kan non ça va aller il paraît que non c'est pas possible d'accord Fassa allez an bɛ kumakan laban di ma donc toujours temps kurunin na n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye n ka foli bɛ maliyɛn n'ala Souli ne b'i ka bila la ne y'o de f'i ye sa ne ta plateau kuntan dɔrɔn de la o de ye ne ka problème voilà moi je sais que le Mali rap a une histoire il est voilà le Mali rap a une histoire que de chercher à faire des buzz denmisɛnnin dɔw de don u sɛgɛnna a ko kɔnɔna na u bɛ fɛ k'u baramɔgɔw balo u bɛ fɛ ka monnaie b'u yɛrɛ la an kana. Merci Fassa, merci à tous les followers, merci à tous les téléspectateurs. Si vous êtes également sur la 105.0, on vous dit rendez-vous, on vous donne rendez-vous le vendredi, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. C'était avec votre fidèle serviteur Souleymane Traoré, surtout comme invité Moussa Balaketa, alias Warendi. Il y avait Augustin qui nous accompagnait également, Moussa Sanogo. On vous donne rendez-vous vendredi, même heure, même fréquence. Allez, bye bye, ciao, ciao.